गायत्री साहू एफडी साहू किचन मु आपको स्वागत जनाऊँ। आज आम भेज मोमो पनीर हूँ गोटे नेपाली रेसिपी फटाफट भाव में आम बनइबा बहुत कम मसलार आम बनईकि आपको देखा। चलते आम बंधाकोबी नेलु, आम गाजर नेलु, पियाज नेलु, करीपत्ता नेलु, पनीर, अदा रसुण पेस्ट, लंका, धनिया गुंडी, हल्दी, लुण पकड़लु। तार कड़े गरम हो गला परे करीपत्ता और मेथी पत्र आम पकईलु। मेथी पत्र टिके लाली कलर न जिते पर्यटन न आसी से पर्यटन आम टे भाजबू। नाली कलर हो गला परे आम आउ पकईबू। नाली कलर हो गला प्याज पकईलु। आम प्याज पकईकी आम भाजिलु। भाजी जिते पर्यटन नाली कलर होना से पर्यटन आम भजेबू। भल कि भजेला रेड पूरा ब्राउन कलर हो दरकार। ब्राउन रू टे कम हेने भी चलो, कारण प्याज बेसी भाजवा भी भल मैंने मोमोर टेस्ट पलैज कारण टे क्रंची क्रंची रहा दरकार। भल भाव में भाजिला भाजी आसलानी अब तार गाजर पकईलु। गाजर भी भल भाव में हो गलानी। बंधा पकईलु। बंधाकोबी जिते पर्यटन तार पानी न सुखी से पर्यटन आम टे कम आंचरे ताकू नाड़ीबा। भल भाव में मसला देहर गोलैबा भल के नाड़िकी पनीर पकईलु। पनीर पकईला भल कि पेट मारिबा भल के मिक्स करवा। मिक्स कर सारा पर देखो आमर ऑलमोस्ट हो आसलानी मोमोर मसला आसलानी। एबे आम अल्प समय पर आम काढ़ीदेबू। बेसी भाजने भी भल नुहे कारण मोमोर मसलाटा टे क्रंची हवा दरकार। एबे आम काढ़ी देबू। गोटे पात्र आम काढ़ी देबू। एबे आम गोटे पात्र नब से अटा नबू। अटा ने लुण चामचे चामचे कि 2 चामच स्वाद अनुसार लुण देवे आप। 3 चामच पानी कारण कम कम पानी देके आम अटा गोलैबू कारण बेसी ढिला हो गले मोमो सेमती भल आसबनी। तो कम कम पानी देगी आम गोलैबू जिते पर्यटन गोटे डो न तैयारी करूँ से पर्यटन आम गोटे आम गोलुथु। अल्प अल्प आम किंतु कंटेनर पानी देबू। भल भाव में आम गोलैदेलु। अटा को बेसी टाइम चौटिले तार स्वादटा अलग रकम लगे कारण अटा को जिते मैदा को जिते चौटिले सेते डो नरम हो माने बेसी भी नरम नुह बेसी भी हार्ड नुह मीडियम साइज
ମାନେ ମଇଦାଟା ରଖେଇବୁ ଭଲ କି ତାକୁ ଚଉଟି ସାରିଲା ପରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାନି। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ତେଲ ଦେବା, କାରଣ ଟିକେ ତେଲଟା ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେ ଟିକେ ଡଟା ଶୁଖିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଟିକେ ନରମ କରି ରଖିବ। କାରଣ ଡ ଶୁଖିଗଲା ପରେ କିଛି ମାନେ ଅଟା ଗୁଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଆଉ ଟିକେ ଭଲକି ଚଉଟି ସାରିଲା ପରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାନି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆକୁ ଖୋଲିବା, ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆମର ହେଇଗଲାନି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଳା କରିକି ମୋମୋର ସାଇଜ୍ ଆମେ ବେଲେଇବୁ। ମୋମୋ ସାଇଜ୍ ଆମେ ବେଲି ସାରିଲା ପରେ 4-5ଟା ଆମେ ବେଲେଇକି ରଖିଦେବୁ, କାରଣ ଜଲ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ ହେବ ନା। ଆମେ ଏବେ ମୋମୋ ଉପରେ ମସଲା ଦେବା। ଗୋଟେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଟିକେ କରିଦେଇଥିଲି। ମୋମୋ ଦେଲେ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3 ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଟେଷ୍ଟ ବନେଇକି ଘର ପାଖରେ ଦେଖିବେ, କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ବନା ହେଇଛି। ଆମେ ମୋମୋର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖେଇଲୁ। ଏବେ ଆମେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାନି। ଏବେ ଫ୍ରାଏ କରିବା, କାରଣ ମୁଁ ସିଝିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଫ୍ରାଏଟା କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମର ଫ୍ରାଏ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାନି। ଆଉ ଟିକେ କଲର୍ ହେଇଯିବ। କଲର୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେଇକି ଆମ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା କାଢ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ହେଇଗଲାନି। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା କାଢ଼େଇ ଦେବା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାନି। ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜେଇଲା ପରେ ଆମେ ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ମୋମୋ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଘର ପାଖରେ କରିକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।